إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sita no pagpun sa ngayon niya ikapat polo agudo apakay sa si sangot wa mga pakay sa amida daftar sangot wa kitab hadita no pamagusayin kitab Hafidh al-Hakami rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini ngaranan sa Al-A'lam Al-Manshura. Ika-40 agudu atigyan apakay siya ma daliluha min al-kitabi jumlatan. Anto na ay dalil gianggaw tuwa ay niyan ipagi sa anto na ay dalil yan na gianggaw tuwa mga rukun o iman. Ay mori puri amya pamagusayta no nagianggaw tuwa na marukun o iman na anto na atigyan ikatitimbalan adalil si isa Quran. Ngaya dalil yan tigyan nagianggaw tuwa katir wallah subhanahu wa ta'ala laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Kenapa tigyan ayam api agalbek na giyakap senguriw sa sedepan udi nakap senguriw sa sebengan. Kung ida tigyan na ayam api agalbek na man amana billah. Sa tao aperatian yan sa Allah gitu so paganayaro kuno iman. Wal yaumil akhir gupiara tiyanin so alungan amawri padapanan ang mga rukun ng Islam ikaduanan wal malaika piara tiyanin so mga malaikat piara tiyanin aadin ang mga malaikat wallah subhanahu wa ta'ala ikatluanan wal kitab gupiara tiyanin so mga kitab ay niturun wallah subhanahu wa ta'ala si iku mga nabinian si iku mga rasulian mga suguyan wan nabiyyin ikapatuto ikalima na wan nabiyin gusto mga nabi piara tiyan yan gusto mga nabi so para tiya ako takdiru Allah subhanahu wa ta'ala na si mapapadalam sa angkaw to katero yan inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar mata-mata na tigu Allah subhanahu wa ta'ala inad nami sulangon taman khalaqnahu biqadar sa matatakdir manisan adna kadar yan. Mapapasad so kadaro langun taman. Gianan inamro kuno iman asati mambu adiung parati anu manusia na di pembaloy ataw ang mapaparatiya ya si ikibilang kung mga kafir ang mga manusia. Ikapat pulo atigyan agutelo apakaysa. Ma ma'anal iman billahi azza wa jal. Anto na ay maana ang kautuwa paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gianan pipunan yan mamagusay angkay ni namaro ko na iman. Al-imanu billah anto na aatigyan maana o paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala gianan so paganayaro kon o iman. Hatigyan na maana niya na huwa tasdiqul jazimu min samimil qalb. Giang ko tuwa miya kay lutiluta paratiya makapupuon si kopiya genek-genekan upos manusia. Sa paparatiyaan yan adin Allah subhanahu wa ta'ala maka mumuayan so Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yusbaq bididdin wa lam yu'aqqab bihi adid na ba niyan suranga adid na suranga Allah subhanahu wa ta'ala huwal awwalu falaysa qablahu shay kaniyan sumuna po na adid na una niyan ashay wal akhiru falaysa ba'dahu shay kaniyan sumuri-puri na adid na ba niyan urian ashay ayam anulalag na so Allah subhanahu wa ta'ala na tanitiyasa daban yang kapusan. Wa zahir falaysa fawqahu shay. Guskan yan sumaka o umbaw. Falaysa fawqahu shay na dun aban yang kapuruan ashay.
Hagi pad adalil sa su Allah subhanahu wa ta'ala na si sapuro kadid na kapuro aniya na shay. Wal batin falaysa dunahu shay guskan yan sumasulan falaysa dunahu shay na did na lawan yan sa kasulan ashay. Hayyong qayyum uyag-uyag at tandingan ahadun samad gaos ay saysa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tauhiduhu gusto ka pa kay saysaon si iko kababaluin yan atuhan gusto kababaluin yan akadnan gusto iko mga ngaran yan ago mga sipatyan agyanan sa talo tauhid kailangan amaka mo ayan si iko kaperati ang ako Allah subhanahu wa ta'ala. Baratian ka as kaniyang buhi Tuhan ay saysa din na Tuhan asimban arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala guperatian ka as kaniyang ikadinan at tatandingan ko langon taman langwan akaden guperatian ka sa mga ngaranian gusto mga sipatian. Ikapat polo agupat apakay sa natigyan ma huwa tauhidul uluhiyya o di na ma huwa tauhidul ilahiyya antunaa ipembetuan sa tauhid al-uluhiyya. Natigyan na huwa ifradullahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah. So kapakay sa angka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si iko langon aping barang asimba. Dud na simba an ka inunta na so Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ipembetuan sa uluhiyah. Dud na simba an ka asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lang wasimba na si inga bu ipananangurang ko Allah subhanahu wa ta'ala malagid o mapayag udi na masulan qawlan wa amalan katero sa galbak wa nafyul ibadati an kulli ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gupa kadaan ka so kasimba ako langwan asala ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ka inamangkan api anto na adno to ka adin di dingka pa kay uba api anto adna di dingka pa kay uba adin asimba asi nga pakasangura si ko Allah pakasangura si ko sala ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Langwa na simba na si ibu mapapatut ko Allah subhanahu wa ta'ala na gupun kapakaantapan sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyabina sa suparatiyan ko Allah. Peter wallah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini sugu kadnan ka adid na simba ani wa inun tanas kanyan. Did na isabu simba ani inun tanas wallah subhanahu wa ta'ala. Gu Peter yan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Simba ani wallah na di niyo sekotun sa may tubo. Di kano simba sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Katiru ayaw Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alaihi salam. Mata-mata na tigyan na sakan so Allah. La ilaha illa ana adid na tigyan at Tuhan inong tanasakan. Fa'budni na simba akong atigyan wa aqimis salata li dhikri nagupaninin degen nakasambayang sa taden-taden merakan. Wa ghairu dhalika min al-ayat wa qad waffat bihi syahadatu an la ilaha illallah. Madakal amang ayat asalakausan mga unad na tigiyan so kaya pago sa tanuron ko syahadatu an la ilaha illallah kaya pangaloyar ko mga padadalil amakang guguna na o sa subuso Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan ala ini sugu iyan as kanya mo isiman sa tao asumimba sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyabina sa suparatiyan yan ko Allah. Ikapat pulo agulima pa kaysa natigyan na ma huwa diddu tauhid al-uluhiyya o di na tauhid al-ilahiyya anto na ay suranga o tauhid al-ilahiyya anto na ay pagkabinasa o tauhid al-ilahiyya na pitero yan didduhu asyirk. Ayat tiga na suranga o tauhid al-uluhiyya na asyirk wa huwa naw'an syirkun akbar wa syirkun asghar. Fasyirkul akbar yunafi kamalahu yunafihi bil kulliyya wa syirkul asghar yunafi kamalahu. Pamana so tigyan so syirk kapanakoto na dua barang. Mala akapanakoto gumay to akapanakoto. Dia engkau tu mala akapanakoto na kebinasan yan sa tarotop so paratiya o manusia. Ay manulalag na gupo nga makang galbak sa syirk akbar mala akapana ko to na miya kafirkan. Miya kafirkan. Una, o ay nga manggalbak na syirk asgar na paduto sa kabairi dhunub o gaid na dakang baloy akafir di matatarotop sa paratiya nga kasi kami bibilang ko mga barado sa mga tao, mga alaikan do sa mga tao kami akang galbak ka sa
kabira minal kabair, mga maladusa, pad ko mga aladusa, gitu, so syirk asghar. Ma huwa syirkul akbar atigyan? Anto na petirun akapana ko to amala. Anto na petirun akapana ko to amala. Huwa ittikhadul abdi min dunillahi niddan yusawihi bi rabbil alamin. So kakuang ka sa isa kutong kaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ipanimbang kaku Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhu ka hubbillah. Pagkababayaan ka sa lagi babaya kaku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkababayaan ka sa babaya asimba lagi duka pagkababayain ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Guayang ka ipakalak ka. Kana basarat idingay kelak su Allah ka ingabu ipakelak ka ang to asay ka gupuon adnay ipakelak ka sa lagi do ipakelakan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala na padadnuto sa syirkun akbar apia kawanwan ka ikakapir o manusia kapad sa mga pakakakapir adusa gianan idalawan yan amal adusa ang kanan amala akapana ko to wa yakhshahu ka khasyatillah wa yaltaji'u ilayhi gurun papagapas wa yad'uhu wa yakhafuhu wa yarjuhu wa yarghabu ilayhi wa yatawakkalu alayhi gurun panpapanarig sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi do ka pagagimat ana nakapagadimat na gupung ka magadimat na aing kakasasarigan ang auto adimat kana ba yung kakasasarigi su Allah subhanahu wa ta'ala na miya kalala ka pa na ko to ikakapir o manusia wa yaltaji'u ilayhi rum papagapas giya ngay mga tawa sa di mamagapas kung mga tunong igira amiyaw masiran at yuba Allah subhanahu wa ta'ala dirang ketunso Allah kairam ketunso mga tunungiran na miya kalala na nasyirk akbar asa di unggalbak na sabnar amiya kaliw ko agama Islam aw yuti'uhu udi atigyan na di iniyan di ipangungunutanan sa lagid o kapangungunutin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala udi na sobrang pan kayuti'uhu fi ma'siyatillah ipapangunutian nun sukandun siya ni ko Allah subhanahu wa ta'ala mas tumuon yan ayan yan pagkaparataya so salakaw ko Allah adis wallah subhanahu wa ta'ala aw yattabi'uhu ala ghairi mardatillah udi na di niyan di ipangungunutanan ala ghairi mardatillah si ko mga say adi ikasu at wallah subhanahu wa ta'ala na sa tawatigyan na di sandinggalbak inirimbang yan su Allah subhanahu wa ta'ala sa salakaw udi na piyakilawanan yan su Allah subhanahu wa ta'ala si ko di niya nung kaslasla nakapanakot wa mala apakakakapir na ayat tigyan na dalil sa tanto mala adu sa anggan na nakapanakot nagiang to akatiru Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi mattamataan asu Allah na dinian iprila so kipanakotunon wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha gu iprila yan so salakaw sa nadusa sa ikotawa kebayaan yan rumila sa yamanaw lalag na api alangon adusa na miyan dusa manusia asar adi manakoto rakis adi niyan diinggal bakan so mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala labawron so mga sambayang na kapakay arilaan wallah subhanahu wa ta'ala api mapantag akapatay si isang kautuagal bak na mga pakasisingay asar adan yan mi panakoto so Allah subhanahu wa ta'ala kupong pumanso tao na pantagya kapatay as kanya na minipanako to niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa api may to akapanako to na didin parilaan wallah subhanahu wa ta'ala pitero pan wallah innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar innahu may yushrik billah mata natigo Allah may yushrik billah sa tao ay panako to niya sa Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna na sabenar apya ka haramon Allah subhanahu wa ta'ala sa surga aya makna niyan na dini yan din kebaw subaw usurga wa ma'wahu nar aya kelumbukan niyan nagi ang utuan neraka jahannam pitero pun Allah subhanahu wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ini ibarat wallah subhanahu wa ta'ala so manusia apa penakutu ku Allah subhanahu wa ta'ala ipenakutunin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi datigyan faka'annama kharra minas sama giyang uto tigyan na pananakutu na lagid ang kauto tao amiyaw lug apun sa langit fatakhtafuhu at-tayr na piya magagaw upiti barang ang mga papanok aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq udi na ini lebad o endu si isa ang kauto maligit adarpa ay maanaw lalag na dedin aban yang panarigan sa angkau tu akap kulugian dedin aban yang kekapatan ipetegumpian yang ligtas yan si angkau tu akap kulugian lagi dinuto so manusia
amian aku tu ku Allah subhanahu wa ta'ala si ku kiulugyan ku kadadagan ku kakiulugyan ku neraka jahannam ada dina ketuknian atina banga de dina ketuknian apa narigan de ketuknian aginama ia perkata bangun sisa engkau tu asik sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kada-kada kelepan ayat asal kausan sa Quran gupitir Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'alal ibad haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akka benar wallah si ku mga uri penian ay ya'buduh na suka simba iranun wala yusyriku bihi syai'an nagudiran ipanako tu sa may tubo wa haqqul ibadi 'ala Allah pamakin gani wa angkay ni mala kalbihan o kapanangili ko kapanako to haqqul ibadi 'ala Allah ayaka benar o uripan ayaka benar Allah ko uripan yan na masimbayran agdiran ipanako to na aya mambu ka benar o mga uripan si iku Allah haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a na din yan siksaan so tao at din yan ipanako to so Allah subhanahu wa ta'ala sa may tubo na may tumala ka panako to na pananghili nga hay urip no Allah subhanahu wa ta'ala na taratan tuwa nga sa ginaw nga sa tauhid o kabaya ka makaligtas ka ko mga siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyanganan kapapakaliw si iku agama na makapla lagi dun sa tao apapaya ganiyan adi niyang kapanako to ha ang to tao apapaya ganiyan adi niyang kapanako to agus so tao asi sekreto niyan adi niyang kapanako to lagi mga munafik o di na lagi dang kay niya mabubumbari man to mga paririmar ang mamanti akipagi Islam ka ayaran ipagakal ko mga tao na so ingaran o agama ta kinuba mga tantara o iblis di man ako to sa sekreto na malagi-lagid sira din aguso maliwan nagakap simben sa barahala si ko kapapakaliw ko agama agus ko kaketatap ko naraka wallah subhanahu wa ta'ala ay ibarat ang uto mga tawa sa sekreto niran so kapanako to na so mga munafik apitiru Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar mata-mata natigyan na so mga munafik siran so mga tawo kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam apapayag niran so agama na isusulan niran so dirang kapanako to agu kasusupakay rang mga panduan wallah subhanahu wa ta'ala na ayati wallah bagi aniran na sisirang kepada dalam seiku ampas seiku di dalam pinaka di dalam neraka jahannam fi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar seiku pinaka madalam pangkatan seiku neraka jahannam walan tajid lahum nasira gudadin akatu nakatina tina bangairan lagi datigul angot to manusia amiaw luga pun sa langit adin na ban yang keapasi bedin miya pa magagaw o mga papano kasapo yan illa alladhina tabu inun tabu atigwa Allah hay sakapanan ako to na taubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kau ba kalo maparubuli nga so limu gagaw Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina tabu wa aslahu inun tabu atigu Allah so mga tao ami taubat wa aslahu agumi pia-pia siran agupipia-pia aniran sulunganin amia binasiran wa tasamu billah mayagi sa siran sa katatamaliran ko panuan wallah subhanahu wa ta'ala wa akhlasu dinahum lillah ini piagi ikhlasan niran so agama ira na suat ko Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika ma'al mu'minin nasiran so mga tao ami peteg pada o mga tao at itu mapaparataya o kabaya ka kami tega pada ka so marataya mga nabi mga syahid mga sahaba pimbarang ang mga laiparataya sa jannatul firdaus na panawbat ka hay saka munafik hay saka pananako to tubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kagupong ka mahuma kapatay sisa nga nadi nga kapanako to na deden ay nam ka kulimo gagaw Allah subhanahu wa ta'ala kapya ka haram kaniyang ko neraka pya ka haram kaniyang ko surga na aya ini tilaga diyan rekana sa neraka jahannam aron kadin tatap sa taman sa pakataman kagi kamo to natigyan ika-40 agupito apakaisa anto na imay to akapanako to mahu asyirkul asghar ni alo niya sumala akapanako to na anto na apmantigyan ipteron asyirkul asghar ayat tigyan na asyirkul asghar tiga ang niya muallif na huwa yasirur riya so atigyan so may to akapakilailain الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى gian kau tua galba katigyan inung kapinggal bekasuasuat ka ku Allah na gupuun inung ka di pia-pia ka paki ilaylain siulda nga paki ilaylain na gitu atigyan may to akapanako to qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dingka persekutuan kusimbang aku Allah su api anta adina kaadin Allah subhanahu wa ta'ala na giang ko tua kapsimbang aku Allah subhanahu wa ta'ala na gupuun ayam makna ulalag na soldan apa ke lain-lain ka suat-suat ka kusalakaw ku Allah ungkairan mabantu gna miya ka panakutuka mini panakutunga ku Allah subhanahu wa ta'ala ka dama tulabus ikhlas ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ayat tigu Nabi apina ka ipagkawanakan rekanuna sumayto akapanakuto na ini iseunwan to na uto na tigena ar-riya. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل. Ayat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amay to akapanakuto na suka paki ilaylain. Na ini pemana niya na bigyan niyan sa ibaratan. Hagiang ko to atigian amama di manambayang na di niyan piya-piyan sa sambayang yan. Kakagi katawan yan aadin apagilayron amama noon matero ang kauto mama masya Allah mapiyay ka sembayang upadisan panatigian na suka sepak sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala lagid u kasepa kasi ko kasepa kasi ko mga lokas kasepa kasi ko Kaaba kasepa kasi ko nganisan asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad di kanu di sepa sa ikong mga amayo sa ikong mga inayo gudi kanu di sepa sa ikong mga barahala ha gupitero Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu wal ka'bah dini ditero ibet ko ka'bah ayatero aniyo na wa rabbil ka'bah ibet ko kadnan o ka'bah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam pitero panu Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna sa tao asapa sa ikusarig ay makna lalagnas salakaw ko Allah na falaysa minna angyas kamero na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gupitero yan man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak saben-saben na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam asa tao asapa sa salakaw ko Allah na miya kapanakuto. Wa minhu qawluhu ma syaa Allah wa syi'ta pedepen saangan na may to tigina kapanakuto nango to di kateru au sabaad ma syaa Allah wa syi'ta. Pamana sakabaya Allah agu sakabaya aka. Pamana ini rimbang ka ku Allah subhanahu wa ta'ala ang to di nga pamitiaraan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gupitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isang tuwa tao apitero iyan ang tuwa lagi dito masya Allah wa syi'ta annama maa yuti pitero iyan go Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegu nabiya aj'alta li lillahi niddan ba ko nga biloy arimbang wallah subhanahu wa ta'ala bal masya Allah wahda sabu tigin sa kabaya wallah ay saysa di nga di tero sa kabaya wallah agu sa kabaya ka gupado panango to adirang katero sa laulallahu wa anta pada penutu sa may to akapan ako to ang to akapingiraw mga tawa waki udas wallah agus ka bielo nga ang to tao arimbang wallah subhanahu wa ta'ala na ay pandapat ka kudiyo ning kisumpat sa wallah kaya ayan yan di matiruna udah busaka udah busaka piyo kasiyanin ko kambaya-baya sa Allah subhanahu wa ta'ala na pada pananan sa kapan ako to. Na ya buat kepakai nagi engkau tu watigirana laulallahu thumma fulan udah busu Allah urianianna si fulan wala yajuzu laulallahu wa fulan dikepakai tigina udah busu Allah agu si fulan hai tigina kepakai na udah busu Allah urianianna si fulan manga itu anan akapan aku tua uai dengga diipekaliu manusia uai dengga diipekaliu manusia seiko Islam dinian ike kaperna pedenan samia makalala dosa pedsa kabairi dzunub apia kawan-wan ubapan makasulid sa angkau tua katir wallah asatau amanaku tu namia haramun sa surga kakagia kapan aku itu ini nadatir Allah subhanahu wa ta'ala ubaya bu amia haram ko surga na sumala ikapan aku tu sa tao arap-arapian so kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala na pananggilin yan so pimbarang akapan ako to. Ika-40 agwalwa pa kay sa tigyan mal farqu bayna al-waw wa thumma fi hadhihi al-alfaz angkau to laula Allah wa fulan gu laula Allah thumma fulan anto na imbidaan to
Laulallah wa fulan, laulallah udah busuk Allah wa fulan gusuk Allah. Gusuk laulallah thumma fulan udah busuk Allah orian yan na si fulan. Anto na yung bidaan to ino to kapakai suisaw na dama pakai suisaw. So katero ang sa udah busuk Allah agusi fulan na miya paka pelagid kasiran sa daradat si ikulapiat o katero ka. Minisulagid kasira, minisulagid kaun suka din yan. Sa ema na niyan na dua siran ami akan baya-baya. Si isang ko tuagal aminitalim. Na sukatero ang sa thumma fulan. Laula Allah thumma fulan. Udah busu Allah orian yan na si fulan. Na miya kang guna na usa. So kabaya ifulan na matag. Under. Makauunot. Sa ang ko baya-baya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Sa angkaw to. Kabaya wallah amiyaw laula na ini sabab yan si isa. Anggaw tua manusia gitu kaya apa kaya anggaw tua kapengirawiran alaulallah thumma fulan udah busuk Allah orian yan na si fulan kagya si fulan ibarat ay manulalag ibarat na adun na miyal dawata na kaya tipu ni fulan miniligtas yan nagupun ka tiro udah si fulan na miya tay swata na miya kapan ako to ka udi na udah swalla agu si fulan na miya kapan na miya tay swata na miya kapan ako to kapan ayat tiro nga na udah busuk Allah orian yan na si fulan gitu ika kekoriko katero ka di kaun kedusa di kaun makapena ko to ka ami akan guna nao sa bielo yu Allah si fulan asabab sa kaya pakaligtas ang auto manusia na gitu kaya pa kayo mga ulama ugay na aya din nataralbi o kabaya ka penang gila ka sa tarotop na aya din nga matero na uda busu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Di din kapakai uba ayam anaw lalagna subaya-baya na adin pesengko tanon asala kau ko Allah subhanahu wa ta'ala udi na petegu anun su Allah subhanahu wa ta'ala sa sakutwa pitiru Allah sa Quran wa ma tasyaun illa ayyasha Allah dan manatigu Allah akabaya iyo illa ayyasha Allah inun tabuna sa kabaya Allah din yu din mapenggulaw la sunganin akabaya iyo udi to kabaya Allah subhanahu wa ta'ala aya ipagumantano si iya usayan sa angkay niya syirk akbar agu syirk asghar ang bida aniran sa ande manay ka katusing kaun sa giya na syirk asghar giya na syirk akbar na gupuun so kapan ako to na si imianum pang sa angkaw to talo tauhid kapakay sa isa ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko tauhidul uluhiyah udi na si ko tauhid ar-rububiyah udi na si ko al-asma wa sifat na syirk akbaranan aya ibaratan o syirk si isa angkaw to tauhid al-uluhiyah kapakay sa isa ako Allah subhanahu wa ta'ala si ko kababaloy niyan atuhan adin na simban asala kauron na gupuon adin apa penarigan ka asala kau ko Allah subhanahu wa ta'ala gupuun adna din ka pagapasan asala kau ko Allah subhanahu wa ta'ala gupuun adin ka di panungganuin asala kau ko Allah subhanahu wa ta'ala gupuun adin ka sila-silaan asala kau ko Allah subhanahu wa ta'ala gupuun adin apa pekalawanan nakasulalagian si ikulalag o Allah subhanahu wa ta'ala na miya kapanakuto ka sa iku tauhidul uluhiyah kalangon anan simba as di ka pakay ubang ka pananangoran ko sala ko Allah subhanahu wa ta'ala langon anan simba na langon anan wajib amay mapakay sa isang ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala si ipmang ko tauhidul rububiyah pada isang bida ano tauhidul uluhiyah gu tauhidul rububiyah nagiang ko tauhidul rububiyah na so kaparatiya ang sa suwalay tetandingan si ikulang waka adin nagupuun adin ataw pikiran naka pad Allah subhanahu wa ta'ala si iku di katendingan na si sangkay niya mga kaadin na miya kapanakuto ka si iku tauhidur rububiyah na syirk akbar penanan mala penanan nakapanakuto lagi dia na piyaparatiyan ka si fulan na pakir niya sa uran mapagkauran niya ko api anto na oras ka bubaya-bayaan niya no to nagupun ko to pikira gupun ko to paratiya na miya kapanakuto ka ko tauhidur rububiyah udi na tiga si fulan na katawan niya sumigagayb pagkaantok yan sumigagayb dama na matao sana inunta na sa Allah subhanahu wa ta'ala kas kanya bu ikadinan skanya ni pepaar skanya ni mata ko lang untaman na miya kapanakuto ka sa kapanakuto amala kasianan manunumpang ko tauhid
ar-rububiyah. Si imam buku tauhidul asma wa sifat, mga tauhid kapakai sesa ku Allah si ku mga ngaran niya na gusto mga sifat yan nagupuon sa mga sifat wallah na pakisifat ka ko lagi dia na kaadin gusto gupuon sa mga ngaran wallah subhanahu wa ta'ala na pakipangaran ka ko lagi dia na kaadin sa ayaman na ulalag na inirimbang ko na syirk akbaranan na aya kitundu ka ko syirk asgar may ito akapan ako to na langon agalbak akapan ako to ayaman na niyan na lalan kepakai kasabapan sa kapakaya si maulog kumala akapan ako to. Lagid uka sepa sa salakaw ko Allah. Ino ka di sepa ko salakaw ko Allah. Misepa ka sa salakaw ko Allah. Ugay naknabang ka silimba. Kao sinimbang ka aanggaw tuwa siya nami akapan ako to ka sa mala akapan ako to. Ugay na matagkaon misepa. Anto na imarataro nagi anggaw tuwa kaya sepa akaw na. Miya silasla ka na kapakaya maulog sa kasimba anggaw mbedin. Nagiyanan i-share kon asgar. Shirk asgar. Lagid mamu aanggaw tuwa. Arya kapaki laylain. Ino ka diinggalbag sa simba kapara ku Allah subhanahu wa ta'ala suat ku Allah. Na so kaya pa ka silayang ka ku suat ka piukas ka ku Allah kasi nga piya ka sangur ko lagid ka akaadin ayam yasu ato pamikiran ka na lagid ka akaadin na piya pangianggo to simba na inad na para ku Allah subhanahu wa ta'ala na nga miya sulasla ay nga miya suat lagid to akaadin na imana di suatan na so pesimbaan na giyanan imanga ito akapan ako to. Giyanan, imanga ito kapan ako to sa ayam lalag na kapan ako to akan na ba miya ulog kumala kapan ako to ka o pamaka maka isigisig na kapakay amulog sa mala kapan ako to na ayam bida ano ko kumaniran na so mialoy o muallif kagiha aso share kon akbar na ipakaliung ka ko Islam pembaloy ka na kafir so man so may to share ka asgar na daka meloy akafir ugay na si kami pad ko mga tao abarado sa mga alado sa kapad ko malado sa so syirk asghar. Ikapat pulo agusiyaw pakay sa natigyan anto na itawhid ar-rububiyya. Miyaw sa iniyang kagiya so tawhid al-uluhiyya agyuto so kapakay sa ako Allah subhanahu wa ta'ala si kulangon na simba na imanto na anto na apmanatigyan ipumutuan sa tawhid ar-rububiyya kapakay sa ako Allah subhanahu wa ta'ala ko kababaloy niyan kadinan na suwatigyan ayat tigyan na pumutuan sa tawhidur rububiyya na so kapakay sa angka ko Allah aguso titu katarima angkaun amataan asubusu Allah ikadnan ulangon taman agus kanyan ipepaar kulangwan akaadin gusekiambu imiyangadin gusekiambu itetandinganon gusekanyambu idiiron diinggira-giray lam yakul lahu syarikun fil mulk adad na ban yan sakutwa ko kadato gudad na ban yan tinabang amalubay na langwan akaadin na malubay kaayabu amabagar na so Allah subhanahu wa ta'ala wala radda li amrihi gudadin apakaran kung mga suguan yan didin apakaran kung mga kabayaian wala muaqiba li hukmi gudadin ayam anaw lalag na makapamaawing kung mga kukuman yang kalangwan ako kuman langon ako kuman wallah subhanahu wa ta'ala na palay din mapya wala mudadda lahu wala mumathila lahu da suranga iyan na guda aban yan rimbang sa kaniyang bui Tuhan akadinan ulangon taman adad na banyan din na banyan mipsekutwa din na banyan mipsulagida si kulangwan akaadin la samiya lahu din na banyan sangay din na lagi diyan sangaran wala munazi'a lahu gudadin abanyan di imi pagagaw ko kadato nagusok kababaloy at Tuhan fi syai'in min ma'ani rububiyatihi la munazi'a lahu fi syai'in min ma'ani rububiyatihi dadin abanyan di imi pagagaw si ko kababaloy niyan akadinan ka sekan yang bu idadaitan ko kababaloy niyan akadinan agu ayam anaw lalag na dapan abanyan di imi pagagaw na agu di imi ayam anaw lalag na mipapantag si iko mga ngaran yan na gusto mga sifat yan langwang ngaran yan langwang sifat yan na runong budadait subhanahu wa ta'ala Peter wallah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa ja'ala adh-dhulumati wan nur dalil sa ayama na ulalag na so wallahi miya nga din ko langon taman alhamdulillah subantugan narko Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard askan yan sumiyadin ko mga langit agus lupa wa ja'ala adh-dhulumati wan nur nagus kiyan pan imiyadin ko mga kalibutangan agus susindaw
siana sa suratul an'am gupitiru yan alhamdulillahi rabbil alamin subantugan narku Allah akadnan ulangwan akadin dan nakadna nirana sala kau ku Allah subhanahu wa ta'ala gupitiru yan qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'a wala darra قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هيا بنتوسيا نسو الله سبحانه وتعالى إكادنا ulangwan akadin sangay niya langit agus lupa langwan nama papadalem sangkay niya langit agus lupa urian yan na piangon suya anu Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya mga pananako to hino kaon upama atigyan na pakuha kanu sa mga tinabanga iyo mga dauruga iyo mga ayam anu lalag na mga saling gugupa iyo mga katuhanan niwa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala adabayran mimilik mapya sa kamapian sa ginawairan udi na kamarataan dan diran kekuat diran kebegan sa kamapian na ginawairan ku disiran po kabinasa subusu Allah subhanahu wa ta'ala dalawan niya na mabagar at tetandingan nagu pepaar naskan yang bu idai taas kuaan akadnan agu katuhanan Qulillahu khaliqu kulli syai suwallahi miyanga din ko langun taman wa huwal wahidul qahar askan yang suisa ama kapapugis gupiteru yan Allahu alladhi khalaqakum suwallah naskani miya din kanu palayad na mga dalil miya kadagdag la ya ayat inaluinian apalaya dalil sa suwallah subhanahu wa ta'ala ikaadin at tetandingan ko langon taman nagupuon ayang ka para tiyaan na adin at tetandingan asala ko Allah subhanahu wa ta'ala na mala na nakapanakutulagid ang kanya para tiyaw mga sufi sumiyamatay na kapakaya di panungganuin ka maka padisiran na di maka tendingan miyamatay ito ada bayrang kapaar na miyamak kalalanan akapanako tuwa hindi pakaliunan ko agama Islam kailangan akapananggilaan manusia kay kebaluinan akafir o di nga kabaya mababaloy ka akafir na teubating ka anan nagupananggiliin ka agalbog ika-50 apakay siya natigyan amadiddu tauhid ar-rububiyyah sa moto na marayag roon ayang bidaan o tauhid al-uluhiyya na agus o tauhid ar-rububiyyah na so tauhid al-uluhiyya na suka pa kay sa angka ko Allah sa iko simbang kaon na sa iko tauhid ar-rububiyyah na suka pa kay sa angka ko Allah sa iko kapaparatiya ang sa sakiyang bu imiyanga din na sakiyang bu ititua dato asakanyang bu ititua pa para ading giray-giray na tetandingan ko langwan akaden gupuun adin na pakatumpukan na kaon sa isanganan ar-rububiyyah na mimbaloy ka kafir gupuun mambu adna simbaan ka sala ko Allah na mimbaloy ka kafir inwaya biyagi mga ulama kagiya mga musyrik gina kailangan nasabot tano ka so mga asy'ira na di ram paratiyaan uba niya bagi so tauhid sa tauhid al-uluhiyya gu tauhid ar-rububiyyah kasasatiman na tigiran so tauhid paratiyaya sa kaiisa-isaw Allah subhanahu wa ta'ala sasatiman na natigiran na di din kailangan uba pagkabagi sa bid'a kon ang kaya bagion o mga ulama tano inwaya miya bagi kanabay ni panaguntaman sa kaya bagion kanabay ni saraga akan ka ayam akang guguna na oron mismo na sa Quran agus sa mga hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga musyrik sa Makkah si Abu Jahal mismo si Abu Lahab natatarimaan yan so tauhidur rububiyyah tatarimaan niran pakaiisa sa aniran na subusu Allah miyanga din subusu Allah di imririski subusu Allah di manguyag na gudi mangimatay subusu Allah ipapaar ko lang na kaadin subusu Allah subusu Allah ipapaar si ikulangan na pakulula si sa angkay niya dunia na ino to da makasurga si Abu Lahab na ino to da makasurga si Abu Jahal nakagiya ayaran datarimaa naso kapakay sa isa ako Allah ko kasimba aron agiuto sa tauhid al-uluhiyya dayran tarimaa uba isa-isa asimbaan ka subusu Allah subhanahu wa ta'ala inunta na tatarimaan nira na subusu Allah ipapaar ko langwan apakaulawla ay abu kapkato na irang mga barahalairan na gira simba siran naigira panananguran siran sa titu ka panananguran na irang pagkato sa Allah subhanahu wa ta'ala miya makapira maloy sa Quran igira tigwalla lumiyayag siran sa isa kaludan na miya sugat siran abagyaw na da'awullaha mukhlisina lahuddin na mapamanungano iran sa Allah sama mag-ikhlas siran nun sa di siran nun di imang
pemagaysiran nun sa kapasadan, ala in anjaytana min hadhihi, upama atigiran kapakaligtas sa kami nga sina, panala na mata namin sa kasakambu, isimba namin. Oriyan yan napasimba si Rambo sa mga salakaw. So mga musyrik, so sa masa utok Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sa iko tauhidur rububiyya na tanto din napakaisa-isa ni Ranon Suru, Allah subhanahu wa ta'ala. Na inusiran de mabaloy ang mga Muslim. Inusiran pemuno o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino petiru Allah ang mga tao siran sa naraka. Kagya dito peka yakfi, dito peka kanabuto enough si ko kabaloy nga manusia mapaparatiya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ang maka-ikrar ka, ang maparatiyan ka na guminggulan ka, asubusu Allah Tuhan ada itasimban dili na kapakai asimban asalakaw ku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyanan ikya giraw mga ulama dua barang sa tauhid, adna tauhid al-uluhiyah, adna tauhid ar-rububiyyah. Ino to na kagiya anak kamahin nga sa manusia adi kapakai a isabu sa angkanan adu betad maparatiyan ka na di nga paratiyan so isong ka kenaba ka pembeluy a muslim ka isa ka kafir. Nah sa tao apung giraw ad kenaba anang benar ubaanan timbarang kena benar ang anak pimbarang atau tauhid piakan barang-barang mga ulama na tao adin yan sa sabutan so agaman yan gutaw aya kabaya yan na ayam baloy Islam ayam baloy paratay yung mga tao na lagid o paratay Abu Jahl na gusto lagid o paratay Abu Lahab na kanaba ng piaka mamsaka piaka lang kapirana sa Abu Talib na tao pin sa surga kagiya ko na amia maratay sudin so Allah sudin so Nabi sallallahu alaihi wasallam imisaksi unsa so Abu Talib na tao sa neraka jahannam. Piyaka mamasa so mga tao ayabu pananagunta mananiran na pagkaaden siran sa limpangan si ko madaklataw kaunsiran pagkalibugi si ko agamayran na unsiran pagkadi silay si ko titu abnar aparatiya ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayama na ulalag na sa tauhidul uluhiyah gusto tauhidur rububiyyah na sa timambu adiyun mataratanto o manusia na tao sa kaniyan sa neraka jahannam o pentagiron akapatay kanabaskan yan Muslim ka musyrik apanan nakuto ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima pulo atig tanwa pa kaysa natigyan na madiddu tauhid ar-rububiyyah. Anto na ay suranga o tauhid ar-rububiyyah. Ay suranga o tauhid ar-rububiyyah na. So kapan ako to lagi din o suranga o tauhid al-uluhiyyah. Ugay na inusay niyan si isa mas ayama na ulalag na mas marayag aswatigyan so kaparatiyaya ang ka sa adin adi itendingan gudi inggira-giray ko mga kaadin asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala agiyanan sumiyaw na kaya pagusaya tanurong kagiya mi aloy tanudin so sabadun nagupuun ayama na ulalag na paratiyaya anaka adin adi itendingan ko kaadin ay adi inggira-giray sa ngayon dunia asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala na miya binasa so tauhid kasi ko tauhid ar-rububiyyah. Sa upuan adin na paratiyaan ka adin na adi mga adin na salakaw ko Allah o di na adin na di mangimatay asalakaw ko Allah adin na papanguyag asalakaw ko Allah adin na pagkasabapan sa mapya asalakaw ko Allah o di na adin pagkasabapan sa kay pakitulak umarata asalakaw ko Allah lagi do mga adima tagus mga tunong o di na salakawsan ang mga maana o kababaluyo Allah kadinan na itumpok ka ko salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na miya binasa so paratiyang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala miya surang so tauhid ar-rububiyyah piteru Allah subhanahu wa ta'ala ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha sa sunganin apilkaan wallah alimo si ikong mga tao fala mumsika laha na daabawang pekaran wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi gusto penggenggenan wallah alimo adin yan imbagay ko mga tao na dabawon pekakwa dabawon pekabagay subuso Allah subhanahu wa ta'ala ipapaarsan na sa tao aya pikir niyan na adnap kasabapan sa kamapiyaan hasalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na sabnar amin baloy amushrik gupitiru Allah subhanahu wa ta'ala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu od natigyan na isugatar ka Allah kamarganan udi na kabinasaan fala kashifa lahu illahu na daabawon peka bulong daabawon peka awa daabawon pekalkat inuntas wallah subhanahu wa ta'ala na sa tao aya pikir niyan na adin na mga tunong adin na mga
kaadin adna mga awliya ayam makna ulalagna mapagada iran sumarata asala ko Allah subhanahu wa ta'ala na mga musyrikanan ang mga manusia. Wa indahu mafatihul ghaib, pitiru Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. So mga gunsi umigagaib. So ilmu ko umigagaib na din ang mata uron inunta sa nasu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penanang ko kababalo niyan akadenan amiyang adin. Kadenan apa pa arsi kulangon akadin sekan yang bu imatau kulangon amigagaib nagupu nakaparatiya aso parerimar. Udi nasu pananako to nakatawan yan sumigagaib ka entok yan sumigagaib na mimbaloy ka kafir a musyrik na o kafir ka musyrik na mas kafir ang tua parerimar. Nga pedaya dalil sa lango na paririmar lango papangantok sa migagaib na kafir audi taubat na itagun unaraka jahannam. Pitero pun Allah subhanahu wa ta'ala qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Tero ang kahai Muhammad adad na matao kung nganin amigagaib si kung mga langit agu sulupa inunta nas wallah subhanahu wa ta'ala. Gupiteru yan pan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. Lagi din nuto sa maana ayabu apakato kawaniran na tigu Allah ilmu naso kabaya wallah kato kawaniran. Gupiteru Nabi sallallahu alaihi wasallam piteru wallah sa hadith qudsi kunai al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari. Pamana aya katembelian na suwatigu Allah subhanahu wa ta'ala subantugan aguso kabesaran aguso kasla akaadin kababaloy adato amala na raka kembu na natigu Allah subhanahu wa ta'ala na sa tao at tumpukan ako niyanon na pagkasuldan ako na raka jahannam gihanan ikaposan ang kanyaw sa yan ko tawhidur rububiyya si ko pumakatalon duga pa kay siya na aya pagusay niyanon na so tawhidul asma'i was sifat agyuto ikatlo at tawhid apa kay sa ang Allah subhanahu wa ta'ala asa tao adiyon maratiyaw din ang makasilay so paratiyan niyanon na kadiding kebutuan sa muslim kami binasa so paratiyan yang ko Allah subhanahu wa ta'ala pangnintan ko Allah ay tawfiqian rakitano sumapia pamikiran sa kapkasabuti tano ko agama tano napakanggay niyan rakitano waguna sunganin apkasabutan tano subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.